এটা পাইছো নাম তোলা আৰু গৈ আছো ডাইৰেক্ট এটিএম পইচা চইচা ওলাই লম তাৰপিছত ইউনিক একটা বস্তু কিনিম তাৰপিছত দাদা ফিটিচিং কৰিব তো ব্লগ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু জলদি ফটাফট দা এফালে বহি আছে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছিল না মই ড্ৰাইভাৰ জীৱনে চলাব লাগে আহিব লাগে আচ্ছা তো গাইস मैं जाए हाथी केम लगाना हाथी के आने के तो बस्तु एक मतलब आने जाही और आने के फिटिंग करब और मोर सामने दादा हाय केना खबर सब ভাল ভাল আপোনাৰ मोर ভাল और এটা গৈ আছো ডাইরেক্ট हाथी केम बस्तुटा आनिम और तनी मन के देखाकले कोशिश करब ठीक আছে तो गाइस এখন যাই বর্তমান हाय हेलो जॉन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेकंड आदि ब्लॉग में तनी मन के स्वागत है तो गाइस तनी मन देखे तक बहुत अच्छा वीडियो बना कोशिश करब और बहुत अच्छा है और तो गाइस वीडियो को फटाफट शुरू करो तो गाइस रोड के नजारा एरकमे और एफाले एकदम पथार देख पारबी এটা रोड और एरकमे और ड्राइवर दा एफाले बहि আছে আপনি কিবা ক'ব বিচাৰিছিল না মই ড্ৰাইভাৰ জীৱনে চলাব লাগে আহিব লাগে আচ্ছা তো গাইস গাড়ীটো এইটো আৰু মিউজিক সিস্টেম আছে নেকি কিবা এই সব আছে বেষ্ট এইটো লগালে এতিয়া কপিৰাইট লাগি যাব বাদ দে এনেকাই গৈ থাকিম আমাৰ গাঁৱলীয়া रोड এনেকাই চাব পাৰিবি আপোনালোকে আৰু ঘৰকিটা এনেকা বনাই আছে এইফালে আছো এতিয়া পোৱা নাই 5 মিনিট মান লাগিব তাৰপিছত বস্তুকিটা কিনিম আৰু ঘৰত লৈ মানে ফিটিং কৰিব আছে দাদা আছে ভালকে ফিটিং কৰি দিব হয় নাই হয় হয় নট শট কিবা আছে গাড়ীত ন সব ফিটিং কৰি আচ্ছা এটা সারালি পাম অলপ আগত আছে কৈছো না মই পলিউশনটো কালি ফেল হৈছিল মই কালি নবনালে এটা ফাইন দিব লাগিব এটা পাইছো নাম তোলা আৰু গৈ আছো ডাইৰেক্ট এটিএম পইচা চইচা ওলাই লম তাৰপিছত ইউনিক একটা বস্তু কিনিম তাৰপিছত দাদা ফিটিচিং কৰিব তো ব্লগ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু বেস্ট মজা আছে কিন্তু তো গাইস বস্তুটা সব কিনা হৈ গেল আৰু সব কিছু দিয়া দেখ পারবি আৰু দাদা কিনিলে দাম সাম পটালেহি তাৰপিছত এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ আছো ঘৰলৈ ডাইৰেক্ট ফিটিচিং কৰিম তাৰপিছত লুকটো কেনেকৈ আহিব তো গাইস লুকটো কেনেকৈ আহিব এইটো গম পোৱা নাই ফিটিং কৰিলে গম পাম আৰু এই গাড়ীত মতলব পলিউশন ফেল আছিলে তো একো চেকিং নাপালোঁ তো ফাইন দিব নিচিনা নহ'ল তো ড্ৰাইভাৰ অলপ বিজি আছে ফোন আহিছে কথা পাতি আছে তো ঘৰ গৈ আছোঁ ঘৰ গৈ মতলব ভাল লাগিব কিবা একটা ইউনিক বস্তুটো আনিছোঁ আৰু गाड़ी में घूमते मजा लगी है और जोनटा गाड़ी के बेस है और गाड़ीटा এটা बेचे है बोले सेल में आया था तो ये भी कॉन्टैक्ट कर भी गाड़ी पुराना माल से मिलाई दे गाइस सेल करी गाड़ीटा মানে গাড়ির নাম কি আছে এলটো কেখানে এলটো 1000 সিসি আর গাড়িটো মানে এটা সেল করিব ন্যাশনাল সিটি আছে আর দাদা বুঝাই দিব মানে কি দাম কি নাই कोई दामটো 120 120 नो कागज सब ओके আছে पावर स्टैंड एसी पावर विंडो म्यूजिक सिस्टम सब আছে सब पावा कागज पत्र ओके न सब ओके 120 लम 1,20,000 तो के ले गाड़ीटा कांटेक्ट करबी तो गाइस दादा के नामटा बोल दे किलाई कि नहीं और यार घर शॉट की डिटेल्स ही बोल दे अच्छा असले यार ठीक है नाम तो कह दे और नाम भास्कर बड़ा अच्छा घर तो गांव तो मुकुट गांव सबसे आगे ना सागर मुकुट गांव अच्छा तो गाइस हम गांव का नज़ारा इस तरफ के है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे है टी गार्डन ये पहले हाथी उलाय हमारे ये पहले पड़ा है राती गांडू लगाई दो एक टेबुलटा अनबॉक्सिंग हो जा पीछे और এখন मतलब फिटिंग करिया देख पारबी और ये टेबुल लाइटिंग भी मारेला देख पाए लाइट जलिया है और राते भी लाइटिंग मारी दिन भी लाइटिंग मारी और नट सट लगा फिटिंग करिया है दादा सब बहुत कष्ट करिया है और गरम तो गरम नहीं बोली भाई बहुत गरम तो लास्ट के नोट पे लगा है देख पारबी लगा पीछे और पलटाई दे तो शीशा के और ये टेबुल है छोटा मोटा देख पाबी लुकटा कम और एटा सेटअप देख पाबी गैस के चूल्हाटा और ये लाइटर मारे नहीं लगे स्विचटा घुरा तो गाइस ऑटोमेटिक लगे स्विचटा घुराले मतलब आगुन दे और दादा सब गले देख पाए टाटा बाय बाय।